Guys, good morning. Ordinary bougainvillea. Maraming klase ito guys. Ito guys, iba rin ito guys. Oh. Ang ganda ng petal niya guys. Oh. Wow. Shoutout sa mga nag-iilis dyan ha. Yan, ang ganda. Ito naman katabi niya guys, dwarf ito guys. Yan, dwarf yan. Kita nyo ba? Guys, oh, ang liit niya guys, oh. Yung bulaklak niya guys, maliit. Yan. Katabi naman niya guys, yan, kulay puti. Yan, kulay puti. Yung kadugtong niya guys, semi-dwarf. Yun siya guys, oh. Palanta na siya guys. Iba naman ito guys, oh. Yan, iba rin ito guys. Ganda guys, oh. Ganda ng pagkaputi niya guys. Ito guys, dwarf din ito guys, oh. Yan, kasi simula pa lang. Guys. Hindi ko alam yung mga pangalan nito guys. Ito guys, oh, dwarf yan guys. Yan, dwarf yan. Napaka-cute ng bulaklak. Ito naman guys, ito yung sinabi ko sa inyong popcorn guys. Ano, iba yung itsura ng bulaklak niya guys. Yan, popcorn yan. Popcorn. Guys, ang dami pa guys, oh. Iba din yung pagkatingkad ng violet niya guys. Yan, oh. Ito yung dwarf. Oh, grabe, ang liit. Kasi simula pa lang nilang namukadkad guys. Wow. Para siyang orange na may halong puti. Ayan guys, oh. Ayan. Para siyang orange na may halong puti. Ito naman guys, dwarf yan guys, na kulay puti. Ito rin guys, violet na dwarf. Hindi pa ito nadiligan guys. Ayan, oh, may orange guys. Ito naman guys, para magkamukha lang sila guys ang kanina guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Yan, bargitid yan. Yan, idol ko yan, bargitid. Dwarf yan guys. Yan. Ganda ng kulay niya guys. May dwarf pa dito guys na bargitid. Ay hindi, bargitid na popcorn. Tapos may halo siyang puti. Yan. Yan yung halo niya guys, puti. Grafted yan guys. Yan, grafted yan. Kita nyo ba yung puno yan? Grafted yan. Ito naman guys, malanta na yung bulaklak niya guys, oh. Yung bulaklak niya guys, diba yung ano, kumpulan. Kumpulan yung bulaklak niya. Ito guys, bargitid din ito guys, oh. Yan. Sinasabi kong bargitid guys, yung may kulay puti yung dahon niya guys. Tsaka iba yung bulaklak niya, oh. Parang hindi sila magkadikit-dikit. Bargitid guys, grafted din yan guys. Ito yung puno guys. Yan, grafted yan. Ito guys, bargitid na dwarf. Yan guys, oh, ang liit niya guys. Yan, bargitid yan, dwarf. Yan yung bulaklak niya guys, oh. Bulaklak lang yung malaki guys. Yung dahon niya guys, nako, maliit ang dahon. Panigurado pag namumukad ka din bulaklak niya guys, hindi na makita yung dahon niya guys. You know, bargitid na dwarf. Ito naman guys, iba din ito guys, oh. Yan, bargitid din siya guys, pero yung puti ng dahon niya parang may pagka dirty white. You know, iba rin yung kulay ng dahon niya guys. Ganda
guys. Oh. Wow. Guys, mamaya guys, pakita ko sa inyo yung Mr. and Mrs. na grabe yung kapal ng bulaklak niya guys. Tara, puntahan natin guys. Yan yung maliit na popcorn guys. Malapad yung dahon niya guys. Yan, malapad yung dahon. Tapos yung bulaklak niya guys, ganyan lang. Yan, ganyan lang. Sobrang liit. Pero maraming bulaklak yan guys pag namumukadkad. Marami yan guys. Pero napakaliit. Yan yung popcorn. Tara guys, puntahan natin yung Mr. and Mrs. guys na grabing lapad yung petals niya. Ayan guys, nagkumpula na. Hindi ito Mr. and Mrs. guys. Ang ganda. Ano? Para siya naging wild guys. Grabe, kumpulan talaga guys. Dulu. Yan, Mr. and Mrs. yan. Grabing bulaklak niya guys. Ano? Yan, Mr. and Mrs. yan. Grabe, ang ganda guys, oh. Yan siya guys. Yan, purong puti yan guys, oh. Pero lalabas pa rin yung pagka-violet niyan guys. Guys, may tanong ako sa inyo guys. May pakita ko sa inyo guys. Sabihin nyo kung anong uri ng bulaklak guys, ha? Kasi ang bango niya guys. Yan guys. Yan. Guys, comment kayo guys kung anong bulaklak, anong tawag dito sa bulaklak na to guys. Grabe yung bango niya guys. Tsaka kumpulan yung bulaklak niya guys, oh. Wow. Grabe ang bango niya guys. Comment kayo guys kung anong tawag dito guys, kung mayroon nakakalam sa inyo guys. Mga plantito at plantita. Yan guys, oh. Comment kayo guys. Malapad yung dahon niya guys, you know? Pero grabe ang bango ng bulaklak niya guys. Ayan siya guys. Comment kayo guys anong tawag dito guys. Grabe ang bango niya guys. Yan yung adenium natin guys. Ordinary adenium. Yan guys. Adenium yan guys. Adenium. Yung iba tawag dyan kalachuchi, pero adenium ito guys. Iba yung kalachuchi guys. Adenium yan, adenium. Yan ang ganda guys, oh. Ganda ng may pagka pula yung pink niya guys, you know? Ang dami guys. Yan. Parang wild. Guys, ang ganda guys. Iba din yan guys, oh. Yan. Grabe ang ganda. Yellow bell. Guys, comment kayo guys, ha, anong tawag dito guys. Yan. Yung katabi niya guys, nako. Ano, nagtampo na sa buhay. Pero ito guys, grabe guys, oh. Gustong gusto niya yung mainit na panahon guys. Grabe yung bulaklak niya. Ano? Wow. Ganda ng bulaklak niya guys. So yun, good morning sa inyong lahat mga idol. Hanggang dito na lang tayo guys. Shout out sa mga nag-iilis dyan, ha. Ang daming uri ng bougainvillea guys. So yun, thank you. Thank you for watching mga idol. Thank you for watching. May pahabol ako guys. Ayan guys, oh. Woo! Yan, puting-puti.
guys. Oh. So, yun. Thank you, thank you. Thank you for watching mga idol. Guys, yung tanong ko sa inyo guys ha. Comment kayo guys sa comment section natin guys. Yan. Anong tawag sa bulaklak na ito guys? So, yun. Thank you, thank you. Thank you for watching mga idol. Bye-bye and peace out!